आमे पेपर माध्यम रे सुनबार के पाइलु जे जबरदस्ती न लोक मानकर धर्म परिवर्तन करा जाउछि। धर्म परिवर्तन बेले देखो गोटे हिसाब से संवैधानिक सेटा राइट्स नुहे धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्त करवाटा। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने आज ये जो वीडियो रही अच्छी बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं खास वीडियो रही अच्छी। आज वीडियो रे विशेषकर आम माने उभय ख्रीस्टियन विरोधी एवं भीम आर्मी दुईटी दल विषय आम माने आलोचना करिबा। तबे प्रिय बंधुगण देखंतु आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखिले। एठारे भीम आर्मी से ख्रीस्टियानिटी विषय रे बा जो ख्रीस्टियन विरोधी माने से कहती जो धर्म परिवर्तन होउसी ताहाको नेकी से कौन निजर मंतव्य रखिछन्ती सेमानकर ओपिनियन कौन सेटा आपण ऑलरेडी आपण सुनिले। आमे पेपर माध्यम रे सुनबार के पाइलु जे जबरदस्ती न लोक मानकर धर्म परिवर्तन करा जाउछि। धर्म परिवर्तन बेले देखो गोटे हिसाब से संवैधानिक सेटा राइट्स नुहे धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्त करवाटा। हमर एससी एसटी ओबीसी रे लोग किछि लोग हिंदू धर्म के फॉलो करसन, किछि लोग प्राकृतिक धर्म के फॉलो करसन, किछि लोग महापुरुष मान को मानसन। कैंसी धर्म के ना मान महापुरुष के मानसन। तो सही सबनु जदि कन्वर्ट कर जणा जदि अलगा दिशा के नउछि पहले निहाती भाव सेटा संविधान हिसाब से सेटा गलत है। तो सही गलत के हमें जांच करवार लगी आसीतलु जेहेतु खबर गुटे प्रसारित हो जाइछि। एतकी दिन हमें आसुतलु का ना आसुते तुमको डिस्टर्ब करूतलु का ना करते हमको बार बार बारंबार कहा गला जे पेपर बाहरला परे हमको माने आम जेन भी वीडियो बनू कि जेन भी हमें केन के लोडी जो मीटिंग करी जो सभा के जो हमको बार बार कहा गला कि अरे तुम तो गोड़ा घसिया चमार आदिवासी ओबीसी माने डुमाल कुलता माली तेली गोड़ा चमार माने तो क्रिश्चियन जो चाउल बसते आ पैसा टिके नहीं क्रिश्चियन जो तुम्हें जय भीम कहूछ हेडकी पर तुम लोक मान को छड़ा जो तुम केनता लड़े ना लड़वा। तो देखो जदि गोटे प्रश्नटे उठूची है सेटा स्पष्टीकरण हबार जरूरी है आज नुहे। तो से लगे बोली करी हमको इनके आसवा लगे बाध्य पड़ला। तो इनके आसला परे हमको देखो आमे तो एबे भी माने क्लियर नुहे हूँ जगह घटनाटा काना है फिर भी जतकी लोग पचरेचु माने जतकी लोग पचरेचु से पचराला परे इनके जना पड़ुचे कि कहीं कहार धर्म परिवर्तन नहीं करी एबे तक भी कहीं क्रिश्चियन नुहे हिंदू धर्म रे अछन प्राकृतिक धर्म रे अछन। तो आपन शारीरिक समस्या लगी बोली करी आपन इनके आसीचन आपन मन शांति लगी आपन इनके आसीचन आपन ठीक है सेटा आपन को संविधान से अधिकार दउछे कि आपन किनके जीवे न जीवे सेटा आपन को संविधान अधिकार दउछे। केनसी धर्म अधिकार नहीं देबा क्रिश्चियन धर्म भी तुमको केनसी अधिकार नहीं देबा प्रभु यीशु भी तुमको अधिकार नहीं देबा। संविधान तुमको तुम्हार फंडामेंटल राइट दउछे आर्टिकल 19 रे तुम्हें क्रिश्चियन के छाड़ी करी तुम्हें केनसी मंदिर के भी जी पारबो, मंदिर छाड़ी करी केनसी मस्जिद के जी पारबो, मस्जिद छाड़ी करी केनसी चर्च के भी जी पारबो। एटा के दउछे राइट आर्टिकल 19 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एटा तुमको तुम राइट दउछे। ई राइट तुमको के छोड़े ना पर मुई भी छोड़े ना पर मुई भी तुम जाति लोक हेतिले भी मुई तुम जाति लोक हेतिले भी कथाटा मुई तुमनु छोड़े ना पारे। किंतु जेहेतु आमर एससी एसटी ओबीसी आदिवासी गोड़ा घोषा चमार मानकर कथाटा उठला तो इनके हमें स्पष्टीकरण करवा लगी आइथिलु कि कथाटा केते दूर सत है। आसला परे हमें फिर भी कंफ्यूज होछु ई जगह तो आज का हमें पले जिमु आपण कोन कथा लगी हठात फेर हमें एंता आसवाटा हमर माने लागि रहितबा माने जदि आमे जेन दिन सैटिस्फाई हेमु से दिन आर हमें ना आसु। तबे प्रिय बंधुगण एठार गोटे विषय मु कहि रखु अछि भीम आर्मी ठारू ख्रीस्टियन विरोधी माने बहुत किसी विषय शिखिवार अछि। हाँ प्रिय बंधुगण गोटे विषय को जांच न करिकी केवल जनक उपर धर्म परिवर्तनर आरोप लगेबाटा हेउछि सबुठारो मूर्खामीर विषय अटे। कारण आपण देखंतु आपण भी देखि आसुथिबे विगत दिन आज पर्यंत आपण माने अनेक न्यूज रे आपण निहाती देखिथिबे जे एठी धर्म परिवर्तन हो गला, एठी लोक माने धर्म परिवर्तन करदेले आ धर्म परिवर्तन करिकी एतिकी पास्टर गिरफ हेले। ए समस्त न्यूज गुड़िक आपण निहाती सुनी आसुथिबे। किंतु प्रिय बंधुगण मु आगर भी कहिछि एबे मध्य कहूछि जे धर्म परिवर्तनर आरोप केवल लगा है आज पर्यंत किंतु धर्म परिवर्तनर प्रमाण आज पर्यंत कहीं मत दे पार नाही। आज पर्यंत हाईकोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो कोर्ट मानक मध्यरे माने कोर्ट रे आज पर्यंत धर्म परिवर्तनर कौन सी भी माने प्रमाण है नहीं।
ଯେ ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଜଣେ କହିଦେଲା ତା'ର କଥାକୁ ନେଇକି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା ଏଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ସତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ତୁମେ ଲଗାଉଛ, ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ତୁମେ ଦେଖାଅ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି? ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ନ ଦେଇକି, ମାନେ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇକି ଉଲ୍ଟା ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଦମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଖାଲି ଆରୋପ ଲଗା ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୀମ ଆର୍ମି ଏମିତି ଏକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ ଯେ ତୁମେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। କେବଳ ବିରୋଧୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ବୋଲି। ଆଉ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପେପରରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବି କହିଲେ, ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଭୀମ ଆର୍ମି ଲୋକ, ତୁମେ ଯାଇକି ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କର। ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠି ବି ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗୁଜବ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ ଯେ ଦେଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମ ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই সমস্ত বিষয়କୁ ଆପଣ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଏବଂ ଭୀମ ଆର୍ମି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।